শনিবার দুপুরে খোয়াই জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে সিইও পুনিত আগরওয়ালের পৌরোহিত্যে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ এবং গণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে খোয়াই জেলা ভিত্তিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিইও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের আইজি জিএস রাও, জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা খোয়াই জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর রমেশ চন্দ্র যাদব, দুই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, বিএসএফ ও সিআরপিএফ এর কমান্ডেন্ট, জেলার সমস্ত এআরও, সকল নোডাল অফিসার, সকল সিভিল এবং পুলিশ সেক্টর অফিসারের সহ নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত সমস্ত অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। সিইও পুনিত আগরওয়াল বৈঠক শেষে জানান, নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখা হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশ এবং রাজ্যকে উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর জন্য সকল ভোটাররা যেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই বিষয়ে সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। यही उनको मैसेज है, आप जैसे जानते हैं स्वीप प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हम हर मतदाता को बता रहे हैं उनका एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों का एक ही मत है, चाहे किसी भी टाइप का लोगों में भेदभाव हो, अलग वर्ग के हों, लेकिन सबका एक मत है। उस मत के अधिकार को वो इस्तेमाल करें और जो मतदान केंद्र में मतदाता आए, जब यहाँ 26 अप्रैल को वोट होगा तो वो वहाँ पे अपना मत दे के जो देश और राज्य के डेवलपमेंट प्रोसेस में वो भी एक भागीदारी का ये उनको है। तो उसमें उनको लेके अगर किसी प्रकार का कोई मन में भय है, तो समस्या है, तो आगे बढ़ के बताएं हमें। सभी एरिया में एरिया डोमिनेशन हो रहा है, स्टेट पुलिस सभी लोग उनके बीच जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं।